सफ़ा नंबर 44 सबक 6 हमदर्दी। एक मर्तबा ईद को एक बड़ी भारी टोपी मुझको अम्मा जान ने बना दी थी। वही टोपी ओढ़े हुए खाला जान के यहां जाता था। मियां मिस्कीन के कूचे में पहुंचा तो बहुत से चपरासी प्यादे एक घर को घेरे हुए थे और बहुत से तमाशाई भी वहां जमा थे। ये देखकर मैं भी उन लोगों में जा घुसा। मालूम हुआ कि एक गरीब, निहायत गरीब बूढ़ी सी औरत है। छोटे छोटे कई बच्चे हैं। सरकारी पियादे उसके मियां को पकड़े लिए जाते हैं, इस वास्ते कि उसने किसी बनिए के यहां से उधार खाया था और बनिए ने उस पर डिग्री जारी कराई थी। वो मर्द मानता था कि कर्जा वाजिब है, मगर कहता था कि मैं क्या करूं, इस वक्त बिल्कुल तही दस्त हूं। सफ़ा नंबर 45 हर चंद उस बेचारे ने बनिए की और सरकारी प्यादों की बेहतरी खुशामद की, मगर न बनिया मानता था न प्यादे बाज आते थे और पकड़े लिए जाते थे। लोग जो वहां खड़े थे उन्होंने भी कहा, लाला, जहां तुमने इतने दिनों सब्र किया, 10 या 5 रोज और सब्र कर जाओ। बनिया बोला, अच्छी कही मियाँ जी, अच्छी कही। बरसों का नानवा और रोज की टाल मटोल, भगवान जाने अभी खान साहब की इज्जत उतरवाए लेता हूं। वो शख्स जिस पर डिग्री जारी थी गरीब तो था, लेकिन गैरतमंद भी था। बनिए ने जो इज्जत उतरवाने का नाम लिया, सुर्ख हो गया और घर में घुस तलवार मयान से निकालना चाहता था कि बनिए का सर अलग कर दे कि उसकी बीवी उसके पैरों से लिपट गई और रोकर कहने लगी, खुदा के लिए क्या गजब करते हो। यही तुम्हारा गुस्सा है तो पहले मुझ पर और बच्चों पर हाथ साफ करो, क्योंकि तुम्हारे बाद तो हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं। मां को रोता देखकर बच्चे इस तरह धाड़े मार कर रोए कि मेरा दिल दहल गया। सफ़ा नंबर 46 दौड़कर सब के सब बाप को लिपट गए। उनकी ये हालत देखकर खां साहब भी ठंडे हुए और तलवार को मयान में डालकर खूंटी से लटका दिया और बीबी से कहा, अच्छा तो नेक बख्त, फिर मुझको इस बेइज्जती से बचने की कोई तदबीर बता। बीबी ने कहा, भला से जो चीज घर में है उसको देकर किसी तरह अपना पिंड छुड़ाओ। तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसे होगी देखी जाएगी। तवा, चक्की, पानी पीने का कटोरा, नहीं मालूम किन किन वक्तों की हल्की हल्की बेकलई 2 पतीलियां, बस यही इस घर की कुल कायनात थी। चांदी की 2 चूड़ियां, लेकिन ऐसी पतली जैसे तार, उस नेक बख्त औरत के हाथों में थीं। ये सब सामान खां साहब ने बाहर लाकर उस बनिए के रूबरू रख दिया। अव्वल तो बनिया उन चीजों को हाथ ही नहीं लगाता था। लोगों ने बहुत कुछ कहा, सुना, यहां तक कि उन सरकारी प्यादों को भी रहम आया। सफ़ा नंबर 47 उन्होंने भी बनिए को समझाया। बारे खुदा खुदा करके वो इस बात पर रजामंद हुआ कि 5 रुपए असल, 2 रुपए सूद, सातों के सातों दे दें तो फारिग खती लिख दे। लेकिन खां साहब का कुल असासा 4 साढ़े 4 से ज्यादा का ना था। तब फिर घर गए तो बीबी से कहा, 2.5 रुपए की कसर रह गई है। बीबी ने कहा, अब तो कोई चीज मेरे पास नहीं। हाँ, लड़की के कानों में चांदी की बालियां हैं, देखो जो उनको मिलाकर पूरी पड़े। वो लड़की कोई 6 बरस की थी, बस बईना जितनी हमारी हमीदा। अम्मा जो लगी उसकी बालियां उतारने तो वो लड़की इस हसरत के साथ रोई कि मुझसे जब्त ना हो सका। मैंने दिल में कहा, इलाही, इस वक्त मुझसे कुछ भी इसकी मदद नहीं हो सकती। फौरन ख्याल आया कि 1 रुपए और कोई 2 आने के पैसे तो नकद मेरे पास हैं। देखो, टोपी बिक जाए तो खां साहब का सारा कर्जा चुक जाए। बाजार तो करीब था ही। फौरन मैं गली के बाहर निकल आया। रुमाल तो सर से लपेट लिया और टोपी हाथ में ले एक गोटे वाले को दिखाई। उसने 6 की आंकी। मैंने छूटते ही कहा, ला, बला से 6 ही दे। गरज 6 वो, एक मेरे पास नकद था। 7 रुपए मैंने
چپکے سے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تب تک پیادے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ دفتن پورے 7 روپے ہاتھ میں دیکھ کر اس عورت پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس خوشی میں اس نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ روپیہ کیسا ہے اور کس نے دیا ہے۔ فوراً اپنے ہمسائے کو روپے دے کر دوڑایا اور خود بچوں سمیت دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بات کی بات میں خان صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کو کیسی خوشی ہوئی کہ کودیں اور اچھلیں، کبھی باپ کے کندھے پر، کبھی ماں کی گود میں اور کبھی ایک پر ایک۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی، ارے کمبختوں، کیا ادھم مچائی ہے؟ دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لیں۔ صفحہ نمبر 48۔ نہیں تو ٹکڑا مانگے نہ ملتا، کوئی چچا یا ماموں بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا، اس مصیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا۔ صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کہ اللہ رکھے، اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو محنت سے، مزدوری سے خدا کا شکر ہے۔ روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو ایک ہی وقت مل تو جاتی ہے۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے؟ رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جان نہ پہچان، نہ رشتہ نہ ناتا، اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ وہ بچے جس قدر شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے، اس کی مسرت اب تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ روپے خرچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر میں بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی اس دن تھی۔ صفحہ نمبر 49۔ مشق، لفظ اور معنی۔ پیادے، پیدل سپاہی۔ ڈگری، عدالتی فیصلہ، سرکاری حکم۔ واجب، جسے جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ تہی دست، خالی ہاتھ، مفلس۔ نانواں، قرض، چڑھی ہوئی رقم۔ دل دہل جانا، کانپ جانا۔ نیک بخت، سیدھا سادہ، شریف آدمی۔ تدبیر، ترکیب، حکمت۔ پنڈ چھڑانا، پیچھا چھڑانا۔ کائنات، سرمایہ، پونجی۔ روبرو، آمنے سامنے۔ رضامند ہونا، بات مان لینا۔ فارغ خطی، رسید، قرض کے وصول ہو جانے کا سرٹیفکیٹ۔ آثاثہ، سامان، پونجی۔ کسر، کمی۔ بینہ، ہو بہو، ٹھیک اتنی ہی۔ صفحہ نمبر 50۔ آنکنا، قیمت لگانا۔ دفتن، یک بیک، اچانک۔ شادی مرگ، خوشی کے مارے مر جانا۔ کیفیت، حالت۔ ہمسایہ، پڑوسی۔ شکر گزاری، احسان مندی۔ دستگیری کرنا، مدد کرنا، سہارا دینا۔ مسرت۔ خوشی۔ غور کیجیے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے مشہور ادیب اور عالم تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اس سبق میں انہوں نے ایک بچے کا واقعہ بیان کیا ہے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور مشکل گھڑی میں کام آتا ہے۔ جو لوگ پریشانی میں ہوں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سبق میں ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے زمانے کی دلی کی عام بول چال کی زبان استعمال کی ہے۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ 1. غریب عورت کے شوہر کو پیادے کیوں پکڑ کر لے جا رہے تھے؟ 2. بنیے نے کس لیے خان صاحب کو مہلت نہیں دی؟ 3. خان صاحب کی گرفتاری پر گھر والوں کا کیا حال ہوا؟ 4. لڑکے نے خان صاحب کی مدد کس طرح کی؟ 5. خان صاحب کے چھوٹ آنے پر بچوں کو کیسی خوشی ہوئی؟ صفحہ نمبر 51۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے لفظوں سے پر کیجیے۔ رحمت، آثاثہ، پیادے، تہی دست، شادی مرگ۔ 1. سرکاری خالی جگہ اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے ہیں۔ 2. میں اس وقت بالکل خالی جگہ ہوں۔ 3. خان صاحب کا کل خالی جگہ 4 ساڑھے 4 سے زیادہ کا نہ تھا۔ 4. اس عورت پر خالی جگہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ 5. ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے؟ خالی جگہ کا فرشتہ ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر لال ٹوپی کی ہے، دوسری بوڑھی عورت، تیسری پتلی پتلی چوڑیاں
और चौथी छोटे बच्चे। इन तस्वीरों को देखकर खाली जगहों को भरिए। सफ़ा नंबर 52। टोपी का रंग खाली जगह है। औरत खाली जगह है। चूड़ियाँ खाली जगह हैं। बच्चे खाली जगह हैं। जो लफ्ज आपने लिखे हैं वो टोपी, औरत, चूड़ियाँ और बच्चों की किसी न किसी खुसूसियत को जाहिर करते हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की कोई खुसूसियत यानी अच्छाई या बुराई जाहिर होती है उन्हें सिफत कहते हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें और कुछ अल्फाज दिए गए हैं। तस्वीरों की मदद से इशारे के मुताबिक सही जोड़े बनाइए। यहाँ तस्वीर में एक मस्जिद, गर्म चाय, एक बच्चा, एक आदमी, एक गुलाब, एक आम, एक बिल्ली और एक झंडा दिखाया गया है। अल्फाज हैं बड़ी, लाल, गर्म, पीला, छोटा, काली, बूढ़ा, तिरंगा। आदमी, बच्चा, मस्जिद, चाय, गुलाब, आम, झंडा, बिल्ली। सफ़ा नंबर 53। यहाँ गमले की पत्तियों पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। उनमें से हम मानी अल्फाज तलाश करके मिसाल के मुताबिक खाली जगहों में लिखिए। मिसाल: लफ्ज़ माल, मानी दौलत। अल्फाज हैं शोर, करीब, हाजत, नानवा, आमने सामने, असासा, कमी, खुशामद करना। इज्जत, तकलीफ, डिग्री, मिस्कीन, हिम्मत, हमसाया, अक्ल, आंकना। मानी हैं कर्ज, हौसला, गुल, दर्द, सामान, रूबरू, मनाना, समझ, अदालती फैसला, पड़ोसी, ज़रूरत, कीमत लगाना, गरीब, कसर, आबरू, पास। जमात से पहले हम लगाकर हम जमात बना है जिसके मानी हैं एक ही जमात में पढ़ने वाले। यहाँ दिए हुए लफ्ज़ों से पहले हम लगाकर अल्फाज बनाइए और उनके मानी भी लिखिए। लफ्ज़ हैं ख्याल, सफ़र, शक्ल, उम्र, नाम। सफ़ा नंबर 54। दिए गए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तही दस्त, तदबीर, हमसाया, दफ़तन, वाजिब। हमदर्दी के बारे में 5 जुमले लिखिए। हमदर्दी के बारे में 5 जुमले लिखिए। सफ़ा नंबर 55। यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिसमें एक टोपी, बालियाँ, कटोरा, चूड़ियाँ, तवा और पतीला दिखाया गया है। इन तस्वीरों पर 2-2 जुमले लिखिए। सफ़ा नंबर 56। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तही दस्त, दफ़तन, फारिग खती, असासा, डिग्री। इस